Assalamu alaikum barilla moylalu wone mel kanjibe ngalu konton koreke SMBC kibarol to men kabonali bis FM radio tan sayni say anin tombululu kanara ji wonte men falali pipeline sate kono alnal badi malamu pakaba suso bare wolo kibarol to bidung albe men moyla alba moyla nyimen keta bankola sitifane tiolti bankola sirifane tiolo ko wolle lance corporal do mutaka fa Idrissa Babu membota mbulet basate ko na lo wanyomi district nyaaro do mande melaji be kala kibarol ka fanon dale alba moyla jane commission fananto Mr Jahum Padiamo ta jele ka kuolo jawake sa woto membe dending dola million tan sabane lulu don to ko do membota Taiwan ka futa Gambia ma adon ko commission fana ni sawandile de men kara Ibu Jalloti e kay kulo ñun don to ko do dole anyanta nalale adi Ibu Jallo ñaaro do mande mbaade won bo kibaro fanam fulalile alba moy la fadam bi banko ñaaton ko president Baro ayet tolorike bankola e tamandiri ñalla ya ko don tolo state house kunun ado be ma fananto banko ñaaton ko killo ko rek kan kelen ani ñomuto banko kam mbade wolo nyin kibaral anin kibara to mal na lafta moyla ay koyalma du karal se la moy demanding ngado wala kibaral kon ngal nimbara ko rek ko la sang senado wala kibaro kono ka fandundale be kibaro folo men jibela do be dending banko le tema ani nyen me alon ko wolle keta non NIA do kulalti o mo konontol nun kibaro ya di ko de banko la sede tanjang e ka fa e pastorin bup akay kibaro ya di ko katem official fati tamu do kulalti S e ko kurung atere nyum fo high court ya banjul sade okono men sida kito kunna wala kata justice kumba sila kamarati ko ada sero ko aka tumi mo woro wala njaw jele wala mu jumati tamba mansare abe nogo njaay buti kan dogo njaay mi alonko ada be UDP ko mutanum ena ila headquarters men fele banjul april karokona tilitan ni nano 2016 sa okono pa serigne bub sero be yum kantumala menna atede kada seroti nyi kitoro malon ka betenten kam banko tema an mo konontol tema mo konontol ena edo kulaldi sero nyi foko de katebe sirin sanche ba sule job sate wala kono ada ka futa ena man jarware ge julay karo kono tili follow 2015 sa kono ada edo koke investigation unit SIS ado do koke ka woldo sero ya hakilo yama ebrel karo kana tili tan nano 2016 sa kono wada me alon ka to no juti ateo NIA wotumo SIST ateo andon fanan ka kanata no back aka kanata no aka anyita ne fanan ko akata no ne kuma so akata no fam pour ka soron anen fanate ya kibar wala ya kibar pisa commande ka fa lamin sise wala ya kibar ko itelde yes standby le soro kaba atele jiwato le siranang wala kibaro fa ko standby le soro ay kamole dira pour yen kan ko ye bato folo janni kata dalila juma kan dalilo men kan wala nyinde ko be molle nade kan ibe nade kan mentole ibe nade kan conference room to bumol me alon ko e ka kachawo to soro jele bol nade ka conference room le kono pour monna pour interview wala pour kachala ini woli yo soro sero tenten taka kumolu jaba kese wodo ka kolo kandi tola me alon kala banko ne nyimo konontol tema NIA num sero ko akata sita num conference room odo akabe sirum conference room odo akabe munalla akabe badun kannen ako be monta ko talal say suto to bala menna e atenyata simfanyalta pour ka finti atata singol sababa o siomera ako tenna mana ta finti aba singol finjam naka singol bonji nyoto sero tenten da kadiamu kajitande ko akoye ajitande je ko ako kabring ate finti ta ko fi banta akaye fenne moy
akaye fende moy de akaye mune moy akaye musola kumbo kawala moy akaye musola kumbo kan moy musoba fola manden ka ko to ko musoba fola manden de alimbula de nganna ngam fan topoto musoba foka manden ka ko to ko alimbula ngam fan topoto sero tentanta kanyi tan de ko akate jibe roke akaye menje wala ay musoje musobe anata be damen ako mita dantande bani musolin tema atawlo den damen akorosu ko musolin de akamunta musolin batada kata kole ko very tired wayani tan ka musolin batada bakele atenda na faran kanyi tan de sedo ko bari amang fen amaje de ako amang rapport apoje anen musolin bala bari ako bari barabe num munata wala abinum alhalatu melon ka kenson lam bara man fen jabala melon ka ba fam suturo la wala ako anyi tan da kaka munta muso nyinje nyame atte batara bakela wa kola fana ako akama nyinje wol mo fenti abala mam fenje muso nyim bala bare muso nyim benun fent a kenson lam non ba serigne mbupe ti bo ngene ko ako tennam anata muso anyil long ko no go njaylom ako tenno mo anata lonko nogo njaylum ako wati dantan kola wati dantan nyato akanata tamba man saraje abe takam musoni walenkan akanata tamba man saraje abe musoni walenkan de sedo le afode nakuma kan wotende ade sero tende na faran kanyum fo kiti boy ko ako kabra tamba man saraje to wala men abe musoni walenkan akate ala ako menna wala mu amfu aka laftan na ko ka danfu bari ate mansare abu tale ko laftanun ka danfu lede ako tale ta bulto ko de bira wulto ko de ay muneta ay black object ko ta femfimma wala ta kabonan ala ba ko kono bira o fam ba ko no mala munamude kedo la kuma kan ko le 50 ako ni mu fem black object ko lam awle bondala ko no fonno bolon malon finnam awole bondala bago kono ako tamba man sare wole bondala bago kono adatita ka nogo njaay buute ka data ka nogo njaay firifati wa sero ya fo arol tendre ka yitande ko sero nyum fara nyum fakiti bu ko ako ate ma atarako ma juma atata ni ko ma muruta aka muruta minto conference hall ta ka muruta conference hall fond de sero ya di sero nyum fako ate nyum fako de ate imam kufaye nyum wala ko nalon ko de ibole interview fay wala ko do nyin kamem fana sero iko ya nyin kala no sero ni ya ko ate asenyu sute no ban tamba masere na tare ate benum kiti bu ngoto na ta tamba aba kiti bu ngoto je fa ba sute no la ba yese wala na tare nyim menkira tamba masere be kiti bu ngoto bo sute no la ban ba sere bu ko ka tenno anata witness box bula wala muso da jebula ado bira botaje e ko anata mun ka anata tamale kada anata tama kata minto damen to melan ko tuñu mol be siri wol bere ñenen karo faabe tamba ma sare sutela e ko ñenen ke sero kalo da kala sede ar kuma kawdi e ka bota wolto anata min tole walen anata sede tuñu mol le walen tuñu mol siri ndama bira tata je identify wala anyi tandila akoy ñino mo tamba ti ñoom tuñu la ñawti sero ya ñi tan e ko lol la to fam lead prosecuting counsel bankola loya ba an ABK mana hanin kanin kiti bu bulu pour kiti ñin hanin kanin kiti bulu pour sound kiti lo sound di ay tenten pour ñin kanko sede tanjang ase tenten kala sede yare ko makawdi o ko la kibaro la ñi tan defan ko janding pa serigne bub la sede yare ko makawlo defense team ite liela ñinen kam ni jabirol ko inin e bankola sede konon to ñang e ka fa e keba seka akite batenten nabi fa bar kara kora tele wara wala be ñinan sawmen ko men kara 2018 sawde da kilo ba ku ñimo ko non to melan ko tumi wol lumiti ena e do kulal lumiti no wol lumiti malti yankuba baji Louis Richard Lis Gomez Cheikh Omar Dieng Babakar Sala Youssoufa Jamme Haruna Suso Tamba Basare Lamin Dabo anin Lamin Langsanyang banko be no makam
Mwang ani woro la abol kono tafotale mo fak abo kono mo fa abo kono fan ye kaytolu toñande memmanke toñati ma sambo soro akola fana ye mo lipa fo ye barama ye mo mutoleke anen ku jabal me alon ko tumi fongolum ne ajiba tara kanya fo bunda mwang ani woro banko be nyimol no makammenna bare wala ne mbaro silang sal kibar ko banko nyaton ko president Adama Barrow a telebo banko nyaton kibarol yaljitande je ko de e ko national development plan e kay wala tolo state house ado tolo de banto e kay nyum fana mol bulu pour ngaka clinti nyen kan kon se banko sambano nyam barol national development plan wo muneti wo mu banko be perol men banko la tam banko la hamna ko wuccio anem hamme kuda iba ko timmandira nyamen Muhammad Sakunda la hamme ko ala la fero do fudire men konon woro mu ñun na men planti bawdu banko la lale ñato ta soro le bare ñato ta igni la ta soro le e ka sidi ka sile ya tabi sa wo tabi fe sira baro kibaro ya ko diawo taw dawato akode nyentili akotili tili ako anyande ko seron sawo kono tili kolemba mbambantanum bakele kake bankoti katum ne asabum kata kilinnet wala asabum bambantanum adonde namoket keno to dayilo men kan o bamba o fanan kata fene on mulle benum ko mulle wala ko adum yon fanan be coalition komal num ECOWAS be coalition koma United Nation African Union wol bebe num ma ñoo kafu ballet mi lan ko semboso dunya ko no bebe non coalition adu yoti wala mo kamawti wonyanta sabatere la asrola natane lafta gambe ta nyaato president Barrow ñon ko ko ndije ba ko nyaaton ko president Barrow ay mabel al hakkilo bulande kala man sakundare ye challenge keta konon abol fanan kono membe ko bundal yele fondin ke wole jowal me alon ko fam ala man sakunda ya keta Kenya to budad ala halalo mendo kana fanan ko bankola nafulo kasarata nyamen anin kolya ku jamal me alon ko bi kunda etel baari tel pour nyen ko semfa nyalta ka kuol ka nyama ndal yele bundal me alon kase banko sambano nyato president Barrow fangala ko makawto de ako nyine wuli jamal ye nandin kewol pour nyen kanko lang din tolo na dinolo pour ka wuli silota sila juma ni silo me alon ko de aman ko yi ko silo me alon ka man ko yi kata ñu fanka so tay kata tubabu du banko do pour nyen kanko se balu nya kendo sorono pour nyen kanko se sorono so ko do sorono isil fande mano la molde mano mina mune asabu do ko man soro mune asabu ko yalla be banko wulta pour kana fefero la banko la president Barrow ya di wo nyaawo ñu amalum president Barrow fanan ko jamalu itelde nole adon fanan e duwolu ni na di kewol ni di musolu mele alon ko diaspora yolo fanan di fin ko kan yolo di akuya de fanan wande banko to adon ko kan ko ya ko soro adon ma be wolo ngende ko be no nyang adon ni mum wolle to mele alon ko banko dingol lo yo londo soro adon ya sembo iba nano e do ko ke banko aflo do kunde banko kan mebe banko la economy yiri wandira mebe banko la kundal fana semu ay ta nya Barrow ya di bare ku jamal la talata nun mo jamal le bu tanu me asabu wulam banko be no al halo mento banko nya ton ko president Barrow ako kabre nga sembota president Barrow kan sa kundade nga simfanya jamal leta de pour que ni challenge rol du ben mentari ara bol kono wulam nyunde ko bankola economy stabilize wala bankola fankoti ka fishendi ka yiru wande do wo kola fa mul ka munati wala nyindi ka public confidence 5 murundi wala mania 5 murundi man sakunda kono banko mole lamania soto koreke ida man sakunda kono wo kola fa bundal sembuntu ya democratic institution bundal sembuntu ya democracy la sabtol ni democracy lota sama siwal mennan ay tamani wonyala wo kola fana bankola ngatam ko bankola problème ko ka simfanya to taw ko pour ko fana wo si na so ga kuran ko fana tala baba ka fana banko mo kan president Barrow ko tari bar ko nga simfanya
pour ka tala anim fanan pour ka dubeng president baro manda wota tententa ka nyitande ko nyawanya akate a faham la fanan ko ako president baro fanan ko aka bo nyawanya aka faham ko jamale be je adon kala baka fanan wo ko fanan ako wala sabu wala sabu kunda sas pour yen kanko ye fero man sa hamme kulu man fero li lafte do ko tamandira nyamen wala mu na wala men plan wala ka NDP pour yen kanko ko le ko lew nsalom be tala damen ntatarla muru nan be jamala bi soma ngajenama ngalong nyanta tala sulo men ay ko la fana ay focus of action soro ba man me na la ko ba ko yamasa kunda to mi ko man focus soro nyen tamandir nya ketabo nyen ala wasa kunda de mala pour que silo nyitande man sa kunda la e nyan tatala silo menna president baro ya di sidino wala banko de walti e ka kolto anam fanana dañolu men banko e banta fe nyen kanule kanko grambe sambuntu ya pour nyen kanko kam fasa lafta banko wala namen banko faransa tano wala president baro ya di e ko banko nyaton ko president baro la kuma kanar kabring the master of ceremony permanent secretary ministry of finance dan tawol finance sank ni tandire fankel dan tawol la dawol to kera akelo fang sal wate wala selon sanko kabring express do kabring banko la president ko juma ya jamme apalanta kaji ay banko akalo ko ay banko dondi dibo kono ay banko silan kono arin ko le akolo kono kibaro le anyi do ko tamande nyaalu ko de na me alon ko dai bunda jamal ma arum fanan abolo kono adabe coalition no political party wala kafuta ya pour nyen kanko ka pres man sa kunna koto ni boy ni ya hay ka hamme ko alors ya hamme ko la dabo kono le men kono adam fanan ka simfanyalta pour nyen kanko ka ko le bedende adam man sa kunda fanan kam benta nyina wo ka retreat me alon ko yawsoro no mitimba cabinet me karo ko natili lulo anatili 2017 sa kono yo kul kajmel kachanu je kamel ko men wol fanan be fudering nyindo ko tamande banko nyaton ko president baro akode development part muy denyolti ila fasa e bela nale bari niya be do ko be na do ko be gambe do ko ba banko abebe dende abe yo awambe akode wala bulde akawara man ba be ko president baro ya fo akawara man ba to nya gambe ka la soda ba sar la sorole bari siata nyaaw bari niya jibe fam ma be atudantel gambia non lebulude e ko comme quand même fodron ni mo ke ni mo be de makam ni mo be me oto kibaro ya di ko dum president baro ako de maro be naka banko kan sa ngaw do bi ana tanyen la faaje ko de do ko wala nyen tamandire nyaalu yemen wala 2021 sakono akay kuma bale nyitandi masa kunda la parawto pour kaje ko ka do ko lu tamande ka programme milliard ko wala do ko mi allo ala gambe falinna ka wandi ka gambia ke gambe ti mi alon ko tala nyaato wo ko la fa banko bebe fanjela banko la nemoto anim banko la nyaato tato anala yirwato adum president baro men kala banko nyaaton ko fanante ako ni nyun do ko lu gidande je nyin do ko de la kum fa abay ko ko ndila wala man sa kunda ko ti melon ko hambe ko sutol lo ko men te wucu sutun kono ari lafta kala wucu jaw kono ako nyin bemu kulle melon ko aba ko ndila le fanan na ila hambe ko fanan pour men nyanta banko ka nen be tundo men to ko yirwa ko rafindu an gambe mu be fanan so ko soro African Union kambe da hamme ko menna wala 2063 hamme ko pour jannin sante ko ko timmande anan sustainable development so ñu be mu hamme ko tam am hamme ko hamme ko be dending yirwa do ko le afta ka timmande ka ke yirwa do ko fana melon ka se tentenno ka to banko mol fana nafala ñu no fenti melon ko banko nyaaton ko president baro ayavo wo ko la fala bari European Union la ambassador gambe banko kanja
atilala awsata fanan kada moti mialon kay nyim foko men do ara sanji kilin komanto no president baro e kalot yetawota adon fanan nyen tawota fanan ko pour ka Gambia fanya kutol wala dol safo Gambia kuto adon bi february kalo kana tili woro aba fokatu mala menna ako niyajibe nyim mialon ko lekata iula commissioner manika la photo nyim banko kan ko ko ndiro ko don fara ka fula mutaro membe bulu ako 5 bamba pour nyen kan ko sembuntu ya nyen tambito man sakunda wucho kono ko ka demokrasi sem bamba nyen banko ka anen fan ka banko fasa nyaado nyama ambassadeur la laosi nyen kuma kawludi ay même foko ku jamal le kere kabiro wato demokrasi dum kera fenti mi alon ko kera fenti mi alon ko ala sulo ala adum député carte fayo ata kutale ala ko baka na ko député carte fayo ta kutale adum banko stable tankundine araba tangre nya kala ni be diamu kan ni mo be diamu kam la miralda école fanam ambassadeur la je ñu foko sa mo lafta men wala mu ñinte ko wonyomuto ay kayro wulu adum fana be na fa démocratie la me alon ko ase balunya nyuma fana natino anyita de ko de manyanka ni ko ya soto ila ko kato man sa kunda la responsibility lam anyanta man sa kunda kan adon tel mudde nyolet nyante de malale adum ba parela ka mute fe ay nyum kuma kawal fata jëm men keda tubadu la ñin den ka bala ambassadeur ti Gambia banko kanjang wa ko la fana mbal mo kibaro do falanto do kudal me do ko ke kan military police Gambia military police c'est de faade tiol men na nay ko ke role muta nyen kewmu lance corporal te ka fay Idrissa Babu ni Idrissa Babu kibaro ko ka botam bulet ba satelo ko men fele lowa nyomi district not bank region tundo do gafia di lance corporal Idrissa Babu ko ya bay sojara kunda september karo kono 2014 woni santima sanje nane ko mantolo nung kabring ya tumi ko ate adaka futanun ni su sunya dole ya tumi kay ni sole sunya banjul ning kunkodo kibaro ya di ko Gambia am forces la kumala ka fa mejo lamin ke sanyang kibaro to nyaandi anyum foko de memunum te munum forma integrity ye so yarol men so million ko so yarol mun fang so jari monni sayñong melan ko abenu wolle kono ya ares wala ya muda kabire kibaro sodo kabonan andalay frontière oto ala muro fankang kibaro ya jitan ko mel munum so yaro nyinti ye nyum foko de ko bala nyum foko Gambia en force la kumala akoya muda kabirin 2014 adon alafta nyum ko ndila num akon lafta nyum ko ndila num fang ko nga mutale bara la mutaro anin ku man kinyola mu wala mu nding tumo la melan ko la jongulal melan ko ni mo dawda mo se mo fa hakiloma kibaro la nyata ko don ala muru fanan ko lamen ke sa dan kala muru fanan amanke kuti mo nyanda silale men ka masibo ko wulu nyi banko ka wala banko la tanko fanka foko on da trade le ko amanke o font piaro sa dan fanan nyi tande ko kibaro melan ko yosoro o yaji tande ko LC Babu tilinani ko mantonung ya bayle kabaran Gambia en forces tendo man ranyu simfanya ta pour ka banko bula pour nyen kanko katande nyen ko wasido la bakwe kata tubabu du ako kibaro le soto bara ko tentata wana kayita de kon atede amang futano tubabu du so be am futano tubabu du anata muru nang 2015 sa kon atata da Senegal da wento me alon kabe do ko ke kan security company doldo sa nyen la faje ko babu ay permission nota ka bonang damen to mealon kabe do ko ke kan woldo Senegal pour kana Gambia banko kankana dimmuso jibe anyin la faja ko anata nyi tan je fanan ko ya interrogate la wala ya kilile anata ya nyinen ka mune murundi nangala nyinen ka jamal mealon ko ya nyora kan bere ya nyinen ka fo ilafta millo la ya long ka te masiba non ku masibo nen ko ya ko wulula banko kan akotenno mu inata bula atany menketa sojar koto nyinte ka fay corporal Idrissa Babu badolu nimenkeda sidifani tioti na soyero ko corporal dole muta Idrissa Babu membo dambulet basato kono lo wanyomi e ko silang ya bulale commission me alon ko wolebe kiskise ke sidan ko tola no ya jamme alala sudo fewol nan godo dundla na fintinane mul men sudi adala wolle Ibu Jallo samandina ngabe dawda purayna ka kulu ko endi
kuul ko ni membe dending don to ko do la mentara kanyen dola million tan sabani lulu ara bem fananto commission fananto jahumpa bala gaba jahumpa fanan diamu taji ka don to ko do fanan jaba kese woto commission nyaatilimla banko nyaaton ko president baro ay killo ke bakko mo la pour nga muta ñoo fe nga ka kelinti na tare lafta banko futandila banko futandila nyaaw kam lafta banko sambala nyaato adon banko lafta kul men sura aw kol sura fon sa muta ñoo fe ayun kuma kawru di bereng ibe man sa kundala hamme kol ka banyi sawta ka dafo 2021 saw kono wo hamme kol president baro yo kol tolo bari walal bela moy ka SMBC kibaro le men ka bonale bis FM radio la tansane say anen tambulolo alnal badi malam pakaba suso bari wala sirang sal kibar fanan ko buraman ling jeyte kadabe mo worol kono ça fait yu mel lafta lola UDP la tiketo kan tiketo la me ya carte fawoto KMC wala kan kula ko silang kafuta do la me alon ko fana lafta lola le e ga fay Mamadou Lamine Fadia ate buraman ling jeyte ka kafuta Mamadou Lamine Fadia la sañ Mr. Jaite me alanko eko diplomalum nung eko diplomalum nung eko diplomato adung eka do ko faranke banko e bantala ay katele ko tele nyitande je ko kabala kabe nyindila KMC municipality nyaton ko la me alonko ko fata wa kola ay nyaton ka taman sere kenda balle falan soro kibaro li adi ko de ila tafawo do men fere wala nyindi ko ni mofulol sain ibela iba fasaro li be nyo fasala le adon fana ila tamandiri nyalo iba kafula le pour nyen kanko kanyen tombon menketa jayteti pour ka UDP la candidate fonti ila carte fawo me alon ko nyanta kala dimanche long nyen carte fawo don men na famu menti wala wulta men kan wala nyindo ko ka bere fayo ke ka ko bere fayo kono be men kanyata je wala be lola UDP la tejato to yala KMC abe diam kan no standard de jenning ila nying weekend na la me alon ko nyanta la carte fawo sur UDP jayte nyimbo ko KMC surata nyaton ke ya kende balla pour asafa KMC se bono nying alhalo to me alon ko abole koroten KMC ba alhalo men kono mbadi ngodo ay pour ay coin abo kono na danno wono mankati o ko la farina silol be alhalo men to silol mam toki adon silol degata wolbe mu ngata walati KMC be men kono adem fanan jiyo la bori lalu wolbe fanan problem walati sama kono mul ka kolya ku jamal soro anin gara sol nin ku jamal wolbe man kata de KMC ala kuma kan fanan to de Mr. Jaite ako nyata fanan ko KMC be kul men KMC do ko men be KMC women kanen wolo mirar lati mo men ke mira mo me yalon ko fana meta do ko kono ada keta mo tilindim bati mo tilindim ako KMC do ko melon ko wole be laren wole bo mare batengang anyanta kala nyu mari nyanta kala mul melon ko nga nyin taman sirol memfo anyanta tarla tole ala ko maflo men kala nyanta kala mirar lati anyanta mira do ko kono ban ka nyanta kala nyaton ka tilendem baladi pour yen kanko moleji ko men sudata so jikol temmande no jaade tenden da faran kanyum foko ate ane Mamadou Lamine Fadia itel be yeda bondi yeda bondi jullo ilo ning ka foko be lola sayite manta lola saybe kafula campagne nyinale adon itelie londo nyin sotole ade experience soto pour yen kanko ka nyindi wala mu challenge roti me alon ko abe lala anen problem me alon ko nyin temben municipality nyi KMC abo challenge rol le kono a nyata je fanan ko na suntu ko la nambali tol ni misalo taw fala sol muna fan se muna no mun se muna fan no fa wala fan ka sen kam bula masun
kono ka sa en kandira pour nyen kan ko se courant so no kono abol faran kono bo do ko fara yelel ni ko ba do ko bunda lele fonding kawli anen ku jamal ako nyimu fenet mi alon ka da be la hamme ko kono anen ku jamal mi alon ka se de mal keno fan ka KMC falen ka KMC samba nyato ay nyen kuma kan le di wa kola faran bari wolo Gambia don e nyanta ben baale jiala nyam banko kan menketa ben tan lulu anen saynjang bare bari wol nyi musa sam bennet mi alon ko sainte sol le ka bel lonnal mel lon tabak nyen jaman lama fengol la e lon tabake moyala nin ku jamalo ado nyim ben e ka ki kili ka bama kili menna wala international scientific conference a nyanta kala nyim banko le kam benno me alon ko menta da kanyang doctor lo lonnal wuli kilin kata fo wuli kilin kema fula nyong menalon ko bota bankol mel to bankol mel be fata findu tiliji karola bankol mel ko Gabon Congo anem banko tomal mel fanam be fata findu tema wolle kan ma be je Dr. Marvil O. George atalamu chairman of the nying committee local organization committee for the Findu Tiliji Karola Women Kara West Africa College of Surgeons melka operational ken ani tan de ko de nying kibaro ka kibaro di journalist le be wala me alon kan kibar talal ya soro nyim be wono ya soro dabu hej wala official le ben fele koto kodon adon conference o nyim be datla ka wona february karo kona telemon lulo kata fateli fo ma karo kona tele fulanjam dama nyenge ko ba kala karaba be hotel le ada wultaben kan wala mu nyinte ko ka dokol tamande membe dending sojiri la karo pression la karo fa findu ane njada kende al bud jada kende kol dépasse londol melan ko bolle dundila pour que jara kende abunda fana yirwandi abolo kono karandro abolo kono fanan ka mo la fan mo melan ko be do ko ke kan jada kende abunda ko fanan la londo la fa fa findu tiliji karola ade be yilla kan ko nyim be fanan banko nyaton ko president Adama Barrow ale mabela ate nyim be ngotole kibarol yo fanan ko indi o ko na bare wol science na kibaro ba sindalma e nyemme alon ko wala keta kumalati nun kumala me alon ko choni siko sura la ko to bak AFPRC la mérite li junta ila kumala nun wala mu jumate captain Ibu Jallow ate captain Ibu Jallow mo la me alon ko de ko ya samandile jani commission wolle ya samande ko sulata la de standard la kibaro li adi ko de kuma mol me alon ko sutiata commission la de wolle ya nyitande ko Mr Ibu Jallow ya samandile de ya kilinane pour ayna ay ko lo ko ndelaw membe dending dontoro koro dola dontoro koro men dara kayan dola million tan sabani lulo me alon ko ya di AFPRC military juntala jumal la di la e ko people's republic on Taiwan wolle adi no Gambia la koro dundla nen koro tadula e ka le ko ate Ibu Jallow ale tala na awu ko lo ko ende Mr Jallow de atele munon AFPRC juntala diamulate wotumo ala tele kafo nyaton kaya kata taipen kaka chalke pour nyen kanko ka badia 5 murundi nyen banko fulol tema ado mola me alon ko ka to fota commission to amanke signa kilinte amanke signa fulati de e ko sede jamalu meli la sede yare ko bakandi nyen jane commission to ya to fole ada bolo kono me alon ko be num nyen military junta kono abolo kono wot singate aya to fole la men kaba bajo ay Ibu Jallow to fole yankuba touré to fe ñil be Ibu Jallow to fale wala sabo kibarol ko Ibu Jallow nyanta nalal ka diamude Ibu Jallow mo molete mi alon ko ya tumi kate an kanyan $1 million saba e ko Ibu Jallow ni wole borta ya tumi wala e kanyan $1 million saba borta kabonan wo dontoro kodo to kabring aye fonyo kabonan kansuloto adon kibarol ya di ko ka o kodo tale aya dundi bank dole to nyim bank bunda e kamalong bara ko dundi bank dole to même fele Switzerland banko kan ade Ibu Jallow ya to ko ya wala million sabo e kan wala borta atata dundi bank bunda dole to même fele Switzerland bara bank bunda je kamalong Mr Jallow de wanya ade Ibu Jallow kalantaro tu mon le me alon ko wala da kangoda ara nyim misal wala mu former chairman council ti ya jame aya jame misal kuma fudalla ya jam mu fanya folalti adum fana ya jam mu criminalolti Ibu Jallow wala ya fode ako ya jam wolati wa ko ya fana bare wala jana commission fananto kuma kawalto me alon ko bala gaba jahumpa ayadi bala gaba jahumpa tele stade me marta fanko maranyala AFPRC junta wato kono atele 5 kamma be ta jana commission nyaatiri la pour ka
kesa woto ka kuolo ko inde law membe den din ñun dola million tan sabal lulu dontor ko membe da Taiwan man sakant kundabulu kafuta gambe man sakundabulu ate adadita kam kala seriari kuma kawlu di membe den din ala palaso Kenya la wato manta kunda kotola wato kono ala palaso Kenya data ka ku kadi wala fawla ay ñu fa commission membe kiskis ke la ko la banko la president kotola kodo dun dal na fintu lalu ani mol men sudi atala ay men ñu tandila wala atala place la bang ay mem maranum wala minister of wala minister de marta do ko la adon ate abe service o kono sanje tan lulu balla gaba jahumpa kabe service o kono adon Mr. Jahumpa ay ñu fa commission ñeko kay kilo sorolde akay kilo soro kabona juma bulu kabona Ibu Jallo bulu wo wato juma junta wato wala sojaro la marru wato kono kabring ate dankula no juma bulu wo yakili ka jedan dala ate nyante dankula le ke danku juma la former president kono wala ya jamedi wo kola tendenda kanyum fokode kabring adunta former president wala office kono former president wala office kono Aliou Konte anen captain Ibu Jallo wolbenu banko la president ko la office kono ako Aliou Konte captain Ibu Jallo ako nyilbenu jele ay ñu fako ako former president ya jamme wonen faye wolum ñende ko bank anen IMF wol de ila de mawlu yelo mutale de maro me ala di gambe banko la wa gambe man sakundala yo de maro folo ni ko mo yebulo mutale ako kansulo nyin kambental de enen Taiwan ako president ko ya jamelo foye ko bare nen kansulo kambental ko kansulo nyin kambental anen Taiwan ko itil nin Taiwan kambentale ay tande fanan ko captain sero Mr. Jahom pare kadi amre ay tande ate Mr. Jahom ba ko captain Ibu Jallo Aliou Konte ako wol amale ako wol tamatale Taiwan safo fan wol tamatale Banjul anen tema pour ñen kanko ka kufula toboto abolo kono wala mu teriyati gambien Taiwan tema ka senka ñiñandi wala mu kilew ñendi fulanja ñen wala mu donto mboda Taiwan pour ko kuul faran toboto donto ko do men tara kaya $1 million tan saba ale lulun atenya menkera seroti atententa kadiamu akate adanene man kafu ñun don tere ko do kaccal to kadana man adanene man kafu jede action man yafo bari memunum president akata kadiamu de ako bari memunum president we men fay wala ñun de ko ten Ibu Jallo wala ñante kafo ñaton kala de atelbe kala kafo kontioti Taiwan adong atebe signero kala don tere ko do ñinale ala tribute president kala don tere ko do ñinale minister of finance toyala minister of finance dumato ala AFPRC toyala ako ya jamelo yo faye sero tende naka ñum fako jamme ñum falam faye ko ate abe sembo diralale abe sembo dira a jamme ñum faye ko abe sembo dira atonilale pour ka signere ke ñun don tere ko do la wo nyawanya ay ñum foye ko ate ay ñum fo jamme ko alaftanum ka dontere koro tale alaftanum ka dontere koro tale pour a PS e ka fay alium anan ala technicien lo pour yen kanko a tamsol nun conditionalu sa tol mi alon ka be dending dontere koro nyina ko 5 wo nyawanya ay ñum fo ko de jamme ñum fana ay la ko wo terms and condition lu dontere la sarto la na jore ko be ne me alon ka ketale fa banda bari jumale yake ko ya jamale ka fo fayde me ka ngokele ngawo ko fa banda bari jumale fana yo ko jibe me ka ko captain Ibu Jallo ko kele fa atententa xero tendele kanyum foko ako kabring ila futo Taiwan former Taiwanese president memono Taiwan la president ay ñum foye ko jamme atele ñanta ñen don to ko do signala bari atele na ramen ke wala mun bari ko instant atele nata signé
Masakunda toyala ako atel nata sinye Masakunda toyala rala sinye Masakunda toyala gambe Masakunda toyala ko tumo ka katanun finance minister ako biri ila muro gambe banko kanjang ibu jalo kafo me nyaton ka ako ila muro gambe banko kan nyimfo captain ibu jallo nyimfo captain ibu jallo pour aina ya anin munna anin niko aina ya anin watu fula la fang membe den linka linka docteur ko bari ay même faye wala ñundiko ay même faye wala ñundiko wo babulle adum fana docteur ko do fana wulta men adita men kan wala mu pour munti sen wala yirwana la ñadota anin fana ka do ko bundal fana yirwandi adu fana be contendre fana atoni fana na sembodo anyum fako de selo nyum fako ate anata noto nyinta nyana data ko majority anyita de ko docteur kolonyen mu sanji ngong wucholeti anin fanan wucu dan dam kala grace period of the sanji lulu wucu kono anum fanan intereso be je wala mu lankan fanan be je kemo ko lankan ke sirulana na nyong kemo kono atanda ka nyum fanan foy ko ako captain Ibu Jallow waya nyinen kale pour ay dontore kambo nyin diala ay nyum fay ay nyum fo Mr Jalle ko ate alyan banko kotola menkera ya jameti nyumu kuma ko ate nyum menkera bala gaba jahumbati ayafo commissioner me an ko be kiskisi kekan banko president kotola ya jamme ko do adundi dal bento anin fintitu dal bento kana fana fo molmel yalon ko wolle sudiyatala bari wolo nyum do ko dalti kan tanko military police Gambia armed forces wolle kero mutaki ko iko lance corporal me ka fa Idrissa Babu même botam bulat basate kono même fele ñomi lowa ñomi district atede mum wala timi alon ko ya baynun sojere kunda iko ya mutale bari nata bulele biring ya tumi ne ya tu fanko kay ni suñale comme banko ñaton ko president Barrow ay man sakunda la xamé kulu do ko la ñaki kabonyi santo kata 2021 saw kono ayo do ko le xamé kulle tolo State House kono ala kilo fananke pour banko mulu ngaten ka kilende pour kan xamé ko timbandi non ko be so melbe kiskise ke kam banko la president ko tola ya jamani mul mel sutiyatala wolle Ibu Jallow sabandi abe dawda payna idea hu don to kodo dola kula mentara kayan dola million tan sabani lulu don to kodo member Taiwan ngofra Gambia man so kundama bala gaba jahum po fanan diamuta commissioner member den ling wodon to kodo nyinna bari wala SMBC kibarol alcool lam moy men kabanale bis FM radio de tansayni say anin tombololo alnal bade malam pakaba suso Barewalo saying beta banko e bantalla bawo Kenya opposition supporter anin lawyer e ko yole dipo fay Miguna ko ya be ya lo ben kan ko ala lodula membe den ding gomoto me alon ka malla sila kan men kalindi opposition la nyaton ko la Odinga kake mulla president Kenya ko la president karatela Kenya la mulla president Mr Miguna eko adunta kulunti la rafam me samba Canada dama me alon ko kay banku dia solo jele mazakunda nyo ko Mr Miguna ate alonta bak ala Kenya dia ado phénomène alon ko ate a balantala
janning o toloro damanyin man sakunda ye simfanyalta Kenya TV channel olu yol be off kol be fa pour nyankan ko e kana ko damanyin fintindi Mr. Odinga ateyada bondi carte dole men kere Kenya banko kan bira nyum fokode akojen ko le kataje o janko dum be president uruhu Kenya le fa sala ate anala se italbe men joko wala nyinde ko rila Odinga atelem Kenya la president otin kibaro ya di ko August Karo ko Mr. Odinga alota num fam president sala wata nyinto pour kanyum boyndi kanyum men kere Mr. Kenya lati ka fota bari bankola kiti bumba na tanyu voko carte fo nyi malla stoji amantileng waya sabu na carte fo nyi 5 octobre karo kono Mr. Odinga man son kallo carte fo 5 nyinto ala na rafo ko kuma faleng bari Mr. Kenya ta e kana telte ak atele kanya ta fan carte fo 5 to keme ko no sibla tan kono to ni sayo ala kaje alo kibaro ya di ko mo men funjita niaji be kemo ko no sibla tan saban kono to wolle funjita bari nyimme alon ko wole keta opposition la nyaton koti rilo Odinga atedu mako soute katlo mo le president o kona fana mbare wala Nigeria la ka banko kam fana e ko ni meka bula fon kanta Nigeria la sate do de ka fuda me ko Kaduna e ka Mustafa Adam ni bula fon lu melbe ko da fon lu abor ko hani fang jatolu e ka ko le topoto je balate ni menkata Mustafa Adam ti e ko jatole boyta ateo kanyum bude ni wula ko fawol ni nyin da fawol be damen e ko ni jatole boyta kanje bi jato boyta kan e ka jato ya barama fa akanto irata samba lobitan biria samba lobitan e kana da fale fang baramu jato ya baramo men kala ka sembo warta bak amam baluno wade dan fan ko la fan bi arbalon ten alfale ni foko jato ni ya mutale ka murundala ka murandi dinkrato me alon ka tere sabatiri wonto fan bere mboy kaw nyin keta barawlo ni lomo kibarolti ngamen sotale bi SMBC kibarolto wato de yeso nyinella mbal tentla bake kal jey alla lam ko nyumatu alnal bade malam pakaba suso alama tiloto diala kararin kaira wassalam